Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan wa salam bikum. Donc, aujourd'hui, عندنا واحد le contrôle, واحد نموذج ديال le contrôle، واحد يعني هو كنديرو في القناة علاش باش تدربوا هكا تمتحنوا ريوسكم بالنسبة لهاد لي كونترول هاد. دونك مرحبا بكم في هاد الفيديو جديدة. كنتمنى انكم شفتوا او تكونوا شفتوا لا فيديو الخاص بمراجعه شامله لماده اللغه الفرنسيه، يعني نص ساعه فقط غتشوف لا فيديو، غتجي لهاد لا فيديو الاخرى غادي تشوف واحد النموذج غتمتحن فيه واش فهمتوا ولا ما فهمتيش. يعني نص ساعه في هذاك لا فيديو اللي حطيته لكم ديجا في القناه كاين هذاك لا فيديو فقط غتشوفو كامل وغتركز معاه وتنوطي اهم المعلومات، غتلقى راسك فاهم ماده اللغه الفرنسيه وما تحتاجش باقي شي حاجه اخرى لانك تكون فاهم ديجا. هذا واحد الامتحان باش تمتحن داكشي اللي فهمتي. دونك سيروا شوفوا راه عاد لحتو جديد في القناه. دونك عندنا هنا واحد لا اون دو جورنال mon petit canard numéro 3 20 janvier 2021, journal trimestriel de la deuxième année collégiale. Le prix c'est gratuit. Le site web monpetitcanard@gmail.com. C'est un éditorial. Là est un éditorial. Donc voici le numéro 3 de notre journal scolaire, Mon Petit Canard. L'équipe de journalistes composée des élèves de deuxième année collégiale vous présenteront plein de sujets utiles. Nous serons heureux que des rubriques comme histoire, livres, cuisine, vie scolaire, santé et reportages puissent vous intéresser. Rédacteur en chef. عندنا هنا واحد لا مانشيت. donc planter un arbre c'est planter une vie, le gros titre. عندنا واحد l'illustration, عندنا واحد الفقرة ولا واحد la légende ديال هاد l'illustration. Mercredi dernier, les élèves des 3 niveaux scolaires ont montré une grande passion de participer à une séance de jardinage en sein du collège. L'équipe de club de l'environnement a planté 12 oliviers, 4 orangers, un figuier et plein d'autres arbres. La suite, page 2. يعني la suite ديال هاد l'illustration هادي ou bien عفوا ديال هاد la légende هادي كاينه في la deuxième page. دونك عندنا هنايا واحد لا بارتي كي سابيل بيي دو باج. هادشي كامل هضرنا عليه في الفيديو الخاص بمراجعه شامله لماده اللغه الفرنسيه. سيروا شوفوها الا ما كنتوش باقي عارفين شنو الاسماء ديال لو كومبوزون لا اون دو جورنال، لي ديفينيسيون، لي لوسون اكسيتيرا. Histoire, page 3. Attends, et dans les livres, page 4. Et la cuisine, c'est page 5. Donc, بحال سهلوا علينا طريقة وجود المجالات في الصفحات. On passe à la compréhension. D'accord? On passe à la compréhension. Complète le tableau suivant. Le titre du journal, le numéro, l'adresse email et la date. Donc le titre du journal c'est Mon Petit Canard. Donc, Mon Petit Canard. Numéro 3. Adresse email. D'accord? Mon petit canard @gmail.com. La date c'est 20 janvier 2021. Coche la bonne réponse. Ce journal apparaît chaque jour, chaque semaine ou bien chaque trimestre. D'accord? Donc كما كتشوفوا هنايا هذا الجورنال هذا هانتوما شفتوا journal trimestriel de la deuxième année collégiale. trimestriel جايه من شنو؟ من trimestre. D'accord?
Réponds par vrai ou faux. Le prix du journal est 3 dirhams. Ces journalistes sont les élèves de deuxième année collégiale. Donc c'est vrai ou bien c'est faux. Donc le prix du journal, on gagne une aide ici, gratuit. Prix gratuit. Donc ici c'est faux. Ces journalistes sont les élèves de deuxième année collégiale. C'est vrai. Relève la manchette dans le document. كيف ما قلت لكم في الفيديو الخاص مراجعة عامة لمادة اللغة الفرنسية لكم شي لا مانشيت لا مانشيت هي اللي فيها لو غرو تيتر وفيها ليلوستراسيون وفيها لا ليجوند دونك لا مانشيت شنو لي كومبوزون اللي فيها bien relève la manchette dans le document question 4. Planter un arbre, c'est planter une vie. D'accord? Lié la manche. Planter. Planter un arbre, c'est planter une vie. Tire de l'éditorial 4 rubriques du journal. Donc من الإديتوريال اللي عطاونا نحاول نعرفوا ولا نكتبوا ولا نستخرجوا 3 ديال لي تيم ou bien 4 ديال لي تيم ولا 4 ديال لي روبريك دو جورنال. ها هما قالوهم لينا هنايا كتشوفوا قالوا لنا هانتوما que des rubriques comme histoire, livre, cuisine, vie scolaire, santé. اكتبوا منهم 4. اكتبوا histoire, cuisine, santé, vie scolaire. Coche la bonne réponse. La manchette traite un sujet sur l'environnement, le sport ou bien les voyages. Donc la manchette traite un sujet sur l'environnement. كما كتشوفوا شي قالوا لينا في هانتوما شوفوا بدا الإليستراسيون الناس كيزرعوا أشجار كيف ما قلنا هنا. Les élèves des 3 niveaux scolaires ont montré une grande passion de participer à une séance de jardinage. Donc, l'équipe de club de l'environnement a planté 12 oliviers, 4 orangers. Donc, orangers à la fin. Donc, l'environnement. Langue et communication. Relève les titres une expression pour présenter une idée. Pour présenter une idée ou bien pour présenter un fait كامل درنا في الفيديو الخاص بمراجعة عامة لمادة اللغة الفرنسية كنعاودو نقولها عندكم ما تشوفوش الفيديو اللي خاصة بمراجعة عامة لمادة اللغة الفرنسية هدرت فيها على هذا الشيء كامل. قلنا بلي من بين العبارات او من بين les expressions qu'on peut utiliser pour exprimer un fait ou bien un idée قلنا نقدروا نستعملوا c'est, voilà, il est, il s'agit de, parler de, voici, voilà, c'est. Donc عندنا في le gros titre planter un arbre c'est planter une vie. Donc c'est maintenant c'est planter une vie. D'accord. Indique le type des phrases et la visée des titres dans le tableau ci-dessous. Donc
type de phrase et la visée هادشي كامل ديجا هضرنا عليه في الدرس ديال عفوا اولا في الفيديو ديال مراجعه شامله لماده اللغه الفرنسيه. كنعاود وكنقولها سيروا شوفوه. comment planter un arbre dans 2 minutes. كيفاش نزرعوا واحد الشجره في 2 دقائق. هذه طبعا التيب دو فراز انتروغاتيف. علاش car il se termine par un point d'interrogation. La visée c'est informer. يعطينا واحد المعلومات. لا il nous informe. Message aux parents. 5 dangers du téléphone portable sur vos enfants. Donc le type c'est déclaratif. علاش la phrase a un sens et il se termine par un point. La visée c'est sensibiliser. Trois. Mais les expressions, un éditorial, une affiche à la place qui convient. D'accord? Donc, et une grande image accompagnée d'un slogan. Donc, un éditorial ou une affiche. Et un article de presse situé à gauche de la une. L'affiche غتقراوها ان شاء الله في الدورة الثانية. D'accord? Donc l'affiche est une grande image accompagnée d'un slogan. Donc c'est une affiche. والإديتوريال حيت هو الارتيكل اللي كيكون في الجانب الأيسر من لا une du journal. Donc un éditorial. On passe. Complète par le localisateur qui convient. Complète par le localisateur qui convient. Donc le chat et le lit. فين هو le lit؟ ها هو. هي فين كاينة؟ هي في derrière. Derrière le lit. Le chat est au-dessus du. Au-dessus de. يعني فوق. على. كاين فرق بين dessus و dessous. dessus يعني فوق أو على. dessous avec OUS يعني تحت. Relie par des flèches. Relie par des flèches les phrases suivantes à ce qu'elle exprime. Ce n'est pas bien de couper les arbres. Exprimer un choix, présenter une idée, apprécier ou bien critiquer. Très bien, c'est critiquer. J'apprécie la plantation des fleurs. Apprécier. Ben, il y a même le verbe. J'apprécie, c'est le verbe apprécier. Je préfère les journaux thématiques. C'est exprimer un choix. Il s'agit d'un journal scolaire pour le collège. C'est présenter une idée. Exercice 6. Le dernier exercice. Exprimer des recommandations à l'aide des indications entre A. Partir à l'école à l'heure. D'accord? Donc ça me fait le verbe tu dois. Changer de conduite dans la circulation. Ça me fait j'étais à ta place. Plus conditionnel présent. Donc le jumla الأولى on va dire tu dois partir à l'école
à l'heure. خصك تمشي للمدرسة في الوقت. Changer de conduite dans la circulation si j'étais à ta place. Donc, d'accord, donc si j'étais à ta place, le verbe changer, ماشي conditionnel, présent. Je changerai de conduite dans la circulation. D'accord. Donc هذا هو كل ما يتعلق بنموذج الثاني. ديجا حطيت لكم واحد النموذج في القناة كان عبارة ايضا عن نموذج فرض مادة اللغة الفرنسية. ها هو هذا ديجا حطيته في القناة. ها هو هذا ديجا حطاه في القناة. كذلك هو عبارة عن نموذج مع الأسئلة ديالو. ها هما الأسئلة ديالو جاوبنا عليهم مع بعضنا. دونك سيروا شوفوا. وكنت درت فيه حتى ليديتوريال التعبير الكتابي يعني برودكسيون اكريت. دونك هذا نموذج كان ثاني ايضا باش تدعموا المكتسبات ديالكم. دونك نتلاقاو ان شاء الله في نموذج اخر. حتى النموذج الطبيعي السميه ديجا كاين في القناه ايضا. سيروا البلاي ليست الخاص بنماذج فروض المرحله الاولى الاسس الاول الثانيه اعدادي. نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات اخرى. شكرا لكم على متابعتكم.